ঘনরে গরিব মনরে ধরি মো পাই কথানি কি বন্দে মো খুদুর কুড়ি কি বন্দে মো বহুয়া বেড়ি কি বন্দে মো পখালা পানি কি মো সাজা কি পুরা পথি জগা ভরা বন্দে 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 উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননী আশা করি যেତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋରଦାର କରତାଳି ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆଜି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 2026 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ शुभेच्छा शुभकामना। ओडिशार संस्कृति परंपरा एक नियारा परंपरा कहीं एठी जेकोसी कार्य करा जाए सर्वप्रथम भगवान को नाम नहीं मां को नाम नहीं कार्य आरंभ करी कार्य सफल हुए सिद्धि हुए बोले हम मन भीतर दृढ़ विश्वास है। तो आज सुंदर दिवस में मां को जय जयकार करके कार्य को आगे नवा होला नहीं जय मां दंड करी सेवा करी